जय जगन्नाथ पिलाने आज देखिए प्लस थ्री फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर पर पॉलिटिकल साइंस रो कोर 4 यूनिट 1 सिलेक्टेड 1 मार्किया क्वेश्चन पार्ट 2 एग्जाम रे आसबार बहुत संभावना रही बहुत भाषा देखा प्रश्न नंबर 36 देश इज द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी देश होउची गणतंत्र जन्मस्थान एथेन्स इन द ईयर देश Israel became the first democratic country of the Middle East देश मसीह इस्राएल मध्यप्राच्यर प्रथम गणतांत्रिक राष्ट्र मान्यता पाइथिला 1948 प्रश्न नंबर 38 इन द ईयर देश इंडिया बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री देश मसीहा ठारू भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र मान्यता पाइथिला इंपोर्टेंट 1 मार्क 1950 फ्रॉम देश सेंचुरी द सेंट्रिस्ट एंड ईस्ट यूरोपियन communist countries influenced by Soviet Union became a democratic country. देश दशक सोवियत संघर प्रभाव रे थिबा केंद्र और पूर्व यूरोपीय देशगुड़िक गणतांत्रिक राष्ट्र भाव परिगणित होइथिला आंसर होची 80 इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 फ्रॉम देश टू देश योर liberal democracy was established at East Europe, Latin America, Southeast Asia, Arab, Middle Asia and African countries. देश और देश मसीहा मध्य पूर्व यूरोप लैटिन अमेरिका दक्षिण पूर्व एशिया आरब मध्य एशिया और आफ्रिका देशगुड़िक उदारवादी गणतंत्र प्रतिष्ठित हो पारिथिला आंसर होची 1990 प्रश्न नंबर 41 द डेमोक्रेटिक सिस्टम वाज एस्टाब्लिश्ड इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन इन द ईयर देश मसीह सोवियत संघर विभिन्न राज्यगुड़िक गणतांत्रिक व्यवस्था प्रतिष्ठित होइथिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1991 मसीहा प्रश्न नंबर 42 अबोलिशन ऑफ मोनार्किकल सिस्टम इन नेपाल एंड भूटान बिगेन फ्रॉम द ईयर देश मसीहा ठारू नेपाल और भूटान रे राजतंत्र व्यवस्थार विलोप कराजिबा निमंते प्रक्रिया आरंभ होइथिला 2008 इंपोर्टेंट 1 मार्क प्रश्न नंबर 43 रैपिड स्प्रीड ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार इज नोन एज देश द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्तित समय रे गणतांत्रिक राष्ट्र वृद्धि रे जो तीव्रता आसिथिला ताहाकू देश कुआ जाइथिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन गणतंत्र कुआ जाइथिला ताहाकू आंसर होची गणतंत्र 44 प्रश्न इन देश फेज ऑफ democratization is limited up to West Europe and North America. देश पर्याय रे गणतंत्रीकरण केवल पश्चिम यूरोप और उत्तर अमेरिका पर्यंत सीमित रही आंसर होचे प्रथम प्रश्न नंबर 45 मॉडर्नाइजेशन बिलीव्स दैट डेमोक्रेटाइजेशन इज द आउटकम ऑफ देश आधुनिकरण गणतंत्र को देश रो एक परिमाण बोली मानी थाए इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूंजीवाद अकॉर्डिंग टू देश कैपिटलिज्म इज द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देश मतरे पूंजीवाद हेउची गणतंत्र हृदय लिप सेट आंसर होची लिप सेट प्रश्न नंबर 47 इन द ईयर देश Philippines became an independent nation. देश मसीह फिलिपाइन्स
ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 1946। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1946। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 48। ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଡ୍ୟାସ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିକେମ୍ an independent nation। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1948। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 49। ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିକେମ୍ an independent nation। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1949। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 50। ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ରାଏଲ ବିକେମ୍ ଅ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1948 ମସିହା ମେ 14 ତାରିଖ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 51। ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜିପ୍ଟ ବିକେମ୍ ଅ ରିପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1956। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ମିଶର ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା? 1956। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 52। ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ୟୁବା ବିକେମ୍ ଅ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ କ୍ୟୁବା ଏକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1962। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 53। ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଡ୍ୟାସ୍ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ନର୍ଥ ଭିଏତନାମ ଏଜ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘ ଉତ୍ତର ଭିଏତନାମକୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଘୋଷିତ କରିଥିଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 1954। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 54। ସାଉଥ୍ ଭିଏତନାମ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଏଜ୍ ଅ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବାଇ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶର ସହାୟତାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭିଏତନାମ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମେରିକା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 55। ନାଇଜେରିଆ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନାଇଜେରିଆ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଧିକାରତନ୍ତ୍ରବାଦୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 56। ଜେନେରାଲ ଏରଶାଦ ୱାଜ୍ authoritarian democratic ruler of ଡ୍ୟାସ୍ country। ଜେନେରାଲ ଏରଶାଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶର ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସକ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 57। ସୁହାର୍ତୋ ୱାଜ୍ ଦ authoritarian democratic ruler of ଡ୍ୟାସ୍ country। ସୁହାର୍ତୋ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶର ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସକ ଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 58। ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଡ୍ୟାସ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ନର୍ଥ କୋରିଆ। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 2009। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 59। ଦ ରୁଲିଂ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅଥୋରିଟେରିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆର୍ controlled by a dash person or by a group। important question। ଅଧିକାରତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସନ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା? ଏକମାତ୍ର। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 60। in an authoritarian states the freedom of speech of the people are dash। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦଶନ। ଅଧିକାରତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସଦନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 61। in most cases the law and judicial system of
एन अथॉरिटेरियन स्टेट्स आर कंट्रोल्ड बाय डैश अधिकारतंत्र राष्ट्र रे आईन और न्याय प्रणाली अधिकांश क्षेत्र में डैशଙ୍କ द्वारा नियंत्रण रे रही थाए आंसर होची शासक। प्रश्न नंबर 62 द चीफ मोटो ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन अथॉरिटेरियन स्टेट्स इज टू इंश्योर डैश फॉर द रूलर अधिकारतंत्र राष्ट्र रे शासनर मुख्य लक्ष्य शासकଙ୍କ डैश अधिकतम नियंत्रण सुनिश्चित करिबा आंसर होची शक्ति। प्रश्न नंबर 63 इन एन अथॉरिटेरियन स्टेट ओनली वन डैश पार्टी रूल्स ओवर द कंट्री अधिकारतंत्र राष्ट्र रे केवल गोटे डैश दल अधिकांश समय रे शासन करिथाय इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची राजनैतिक। लास्ट क्वेश्चन इन एन अथॉरिटेरियन स्टेट द लॉ इज मीन्ट फॉर ओनली द रूलर फॉर डैश अधिकारतंत्र राष्ट्र रे आईन अनेक समय शासकଙ୍କ ପାଇଁ डैश होता है इंपोर्टेंट आंसर होची पृथक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ थिला सिलेक्टेड 1 मार्क पार्ट 2 कोर 4 यूनिट 1 रु बछा बछा प्रश्न एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना रही मु भावची आपण माने बुझी पारथिबे। ए वीडियोटी को वाच कर सारिबा परे आपनको फ्रेंड्स को शेयर करंतु एवं शेष रे वीडियोटी को सब्सक्राइब कर दिंतु। जय जगन्नाथ।